ଏବେ ଆମର ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦବା। ହେଲା ତ ହେଲା ଆଉ ଆଜି ତ ଜମିଲା ଆଉ। ଆମର ଖରା ଦିନିଆ ଆଇଟମ ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ ଚାଲିବ। ଶୀତରେ ପଖାଳ ଖାଇବନି ଆଉ ସିଏ କଣ ମଜା ଅଛି। ଆମର ସବୁ ଡିସ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। हाय साଙ୍ଗमाने गुड आफ्टरनून आपण केमती अछंती आशा करूची आपण भले अछिबा आमे भले अछि ताबे नुवा प्लान से आपने आछि एई आपण पाखु ताबला आपने बनी मत फाइट में वास्ता तो केमती लागला कंपनी ए जाने बाजी भल लागला तो लाइक निहाती कर दीजिए आ देखि परते भंडारे थंडा तो घोड़े गाड़ी ना मत लाई कि भाई मोय तो किछ मिठा ना तो कबळ भाजी खातु देखि वाला कबळ सुआ आइला घोड़े गाड़ी बसले सकाळ मुडा होइला थंडा रे आजि की माने केते 7-8 दिन ପରେ कि मुंडो पे धोयाउ पड़ला काइना छुट्टी पुरा लाखिला लास्ट दी जना कथा कि मुंडो धोइ तसी कहले ना ना तो लागुनी कम टिके पानी टेम्परेचर कमी आइ छि कहि कि धोइछु तो देखि परते खरा बेला नीचे से पळे छि माने मु केते बळ अछि वर्षा टाइम भिडियो स्टार्ट करछि तो आजि आछि कोन करछि मु आरा आजि किछि मोर बन आजि बसाई पखा खाया पाटी कर एतिके शीतरे स्वेटर पिन्धि पखा खाया पखा बहुत दिन लाग खाया ठंडा शीत लागु बोली पखा पखा माने पूरा माने नाई बाकी पखा तो पखा खाया पटी मूड हैला चलो भाई माछ आज बारीटा ही भल थिला चलो माछ आनी भाजी के पखा खाइ दो जेमा माछ नै के आसी किले तादरे भाई तारा खाइ दी गला दी पीस ताको भाजी देली से तारा खाइ दी पळेला आउ बाकी माछ रखी जा भजा हबो तरकारी हबो तो चलो तो बनी तो ब्लॉग रे आ बिना चीज करके हमर नाटक के एन्जॉय करंतु तो देखि परथिबे माछ एठी बा गोळे गाली केतल रखसाले धोई धाई के आनी की आउ एटा हम सोरिस बाटण देई करछि कारण कोन पई कहिलु सोरिस पैकेटटा होते 20 टका कि टमाटो केजी हेलानी 80 टका सेइके मो कहले सोरिस बाटण देई ना तरकारी कर दे कारण बेसी माछ आजी हबनी जो हमर भजा हबो पखाळ से खाया पे आज दही पखाळ को माछ भजा कोन कहउछ बहुत टेस्टी तो देखि परछि एठी तेल हमर पड़ी जाईछि आ माछ को भाजी दबा तरकारी हबो जोडा को भजा हबो तापरे तरकारी सरला परे माछटा भजा हबो गरम गरम माछ भजा को पखाळ आपण आडे रोही माछ केजी केते कमेंट रे जणेबे हमर एठी नउजदी 200 टका केजी 200 टका केजी रे कि रोही माछ नै जा एठी आसिला तो मु 200 टका रे खाउ 220 येउ कि कमुनी आउ एपटे पुओ पई कि ना बसे देइची कोबी आलू तरकारी देखि परथिबे कोबी आलू हां हमर कुटी फुलकोबी से पले भोजी स्टाइल रे कहला ता पई भोजी स्टाइल रे बनाई छी मटर फुलकोबी आलू पड़ी तो मते आज मो कहया पड़िबनी कि मु टेस्ट करी कारण मते सेंचुरी पखड़ा खाइबी ना माछ भजा सहित दुआ लागी थाओ कि न लागी अरे भात थिला कि पखड़ा करके रखाई छै आउ ओ भैया काहा माछ भजा पखड़ा भल लागे हाथ न भल लागे कहि काको न भल लागे ना हाथ टेक जरे भेजिटेरियन छै समान भल लागु हां देखि पाछे माछ पोरावा देखा हो जेंती बढ़िया से खाई गेला दीटा भाई ना पेट भी पड़ी हां ये गला डाक्टर को मन रखी को फायदा एरा एइथरे सोरिस कंचा लंका सोरिस धळा सोरिस हळदिया सोरिसटा कळा सोरिस कंचा लंका आ लूण टिके देकी बाटी देइची आ को छाणी देइची देखि परथे एटा कळा देखा होनी बेसी एटा फाइन दी छाणी देइची आको इले कोन ना सोरिस चोपाडा बाहर दिमा आ तकेरे सुंदर देखा छै न छाणी गले भले से पेस्ट कर दे छाणिया तकरी नै बाथरुम जीव बाथ भाजी भाजीला बलिया कोनी भाजी जीव तो जेहेतु हम सोरिस माछ कड़ा हम तो माछ को बेसी भाजी पानी नॉर्मल भाजी पूरा कंडा करके भाजी हमर जेटा भजा खाइले सेटा कंडा करके भजा केते बाटा गला मत तो जल्दी भोक लगे भाବୁली पर भाजी बोली मुझे एकात्र भाजी दबा तरकारी करदा पळे घरी कसा
ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ପଖାଳକୁ ସେ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ କାଢେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି ଦହିରେ। ଓକେ। ଆଉ କଣ କରିବୁ କହିଲୁ? କଣ ଏକାଥରେ ଭାଜି ଦେଇ ଖାଇଦେବି ପଳେଇବା ନେଇକିନା। ନେଇକି ପଳେଇବ? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ। ସେ କହୁଛି ଏକାଥରେ ଗରମ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଳେଇବା କହୁଛି ନେଇକିନା। ଆଉ କଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ତତେ ବି? ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସାଙ୍ଗ 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଡିସ୍ ରେଡି ହେଇଛି ଅଲରେଡି। ନା ନା ହେଇନି? ଆମ ଡିଶଟା ଟିକେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଆମର ଭଜା ହବ ମାଛଟା। ଓହୋ ଆମର କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ନା? ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଭାଜୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କଥା କହୁନି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଭଜା ଯାଉଛି ଆମର। ବେଶୀ ପିସ୍ ମାନେ ତରକାରୀରେ ପଡିବ। ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇଆ। ମୁଣ୍ଡଟା ଭାଜିଲା ପରେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଜିଅନ୍ତା ଥିଲା ନା ସଫା ସଫା ହଉଥିଲା। ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦବା। ପଳେଇ ଚାଲେ କାଳେ ଏଇନେ ଫାଟିବ। ଫାଟିଲା ଏଇ ପୁଚି ଫାଟିଲା ପଳେଇଆ। ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ କାଢେ ଆମର 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ପଖାଳ କାଢେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦିଏ। ଓକେ ଦହି କାଢି ଦେଇଛି ଓକେ। ମାରିଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭଜା ରେଡି ହେଇଛି। ଆମର ପଖାଳ ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯୋଉଟାକି ଦଳିକି ଖାଇବା। ଆଉ ଆମର ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦବା। ଓଇ ଏ ଭାଇ ଲୋ ସୋରିଷ ଫୁଟଉଛୁ ନା ତୁ କଣ ସେଟା ଲଙ୍କାଟା ଫାଟିଲା। ଏବେ ଆମର ମାଛ ପକେଇଦବା। ମାଛ ପକେଇଦବା। ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଗୁଡାକ ଦଳିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ବାଇଗଣ हो गया लंका हो गया। हाँ लंकाटा खाली भाजिया ପାଇଁ ପକେଇଛି। तो फिर भी ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ନ କଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କଣ ହବ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ। ତୁ ତ ଖାଇବୁନି ନାଇଁ ତୁ ଧର ରଖେ। ସେ ଖାଲି ଆସୁଛି ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ଜିନିଷ କିଛି ମିଳୁନି। ତୋ ଜିନିଷ ଘିମି ଆଣିତେ କୋଉ କହୁଛି। କହିଲ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଘିମି ଆଣିତେ ପୁଅର ଏଇଠି ରହିଯା ଟିକେନି। ତାର ଆଳୁ କୋବି ମଟର ତରକାରୀ ଦେଇଛି। ଆମର ଭାତ ବି ଭାତ ଦେଇଛି। ତରକାରୀ କରିଦେବା। ଭାତ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ପୁରା କଡାକାର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ ସୋରିଷ ଫୁଟିକି ଆସି ଏଠି ପଡିଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ଟିକେ କାଟିଦବା। ପକେଇଦବା ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଭାଜିଦବା। ଇଏ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଛି। ଆକୁ ଆମେ କାଢିଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପକେଇଦବା ଆମର ମସଲା ସୋରିଷ ବାଟଣ। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦବା। ଲୁଣ ପଡିବ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଅଲରେଡି। ଆଉ ଏଠି ମୋଟି ଆମର ଦହି ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଛି। ଏତେ ପକା ଦହି ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଭଲସେ ପକେଇଦବ ଏଇନେ। ପକେଇଦବ ହାତରେ ପୋଛି ପୋଛି ପକା। ତାପରେ ଆମେ ବଢିଆ ଛୁଙ୍କଟେ ମାରିବା ଏଇନେ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢିଆ ପକା। ହଁ ଆଉ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ କୋହୁ କୋଉଠି ଫୁଟିଗଲାଣି। ହେଲା ତ ମାଛକୁ ପକେଇଦବା। ମାଛ ପଡିବ। ମୁଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ପଡିବ। ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡଟା। ପକେଇଦବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ମାରିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ବଢିଆ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ପଡିବ ବନ୍ଦ ହବ। ପକେଇ ଦେଇଛି ଏ ବନ୍ଦ କରିଦବା।
तेल पकईदवा आमर सोरिष पकईदवा भुसुंगा पत्र लंका सुखिला एबे आमर पखाल छुंक मारदवा वाह होला तो हमारा दही पखाल रेडी तुम देखाओ सांग मैंने आओ ता सहित आमर माछ भजा कौन देखा जाउची मो देखा तो जो मैंने खाइबे जल्दी जल्दी पळै आसे आम पाखरे बहुत पखाल अछि आ माछ भजा अछि ता सहित अन्य आइटम भी अछि तो जल्दी जल्दी पळै आसे जो मैंने खाइया को चाहुचंती केम देखाउ देखे हां आम लगेइथिलु धनिया पत्र दे पका हां धोई की आने जो पके दे देखिलु केम देखाउ दे पूरा मस्त लागुनी दही बरा खिला वाला लागुची ठीक दे पका खिड़े की पका पका देइछला ହେଲା ଆଜି ତ ଜମିଲା ଆଉ ଆମର ଖରା ଦିନିଆ ଆଇଟମ ଆମର ଶୀତ ଦିନେ ଚାଲିବ ଶୀତରେ ପଖାଳ ଖାଇବନି ଆଉ ସିଏ କଣ ମଜା ଅଛି ହାତ ଲାଗି ଯାଅ କଷ୍ଟ ନେଇକି ଚାକିରି ନାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଛି କହନି ଯୋଉ କୋରୋନା ଟିକା ନେଲେନି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ କୋରୋନା ଟିକା ନେଇଛି ବୋଲି ତା ଦେହରେ ସବୁ ପତ୍ର ଚିପକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବ କଣ ନେଇଛୁ କୋଭାକ୍ସିନ ନା କୋଭିସିଲ୍ଡ କୋଭିସିଲ୍ଡ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭାକ୍ସିନ ତୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ କୋଉଠୁ ନେଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତରକାରୀ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ତ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଖାଲି ରାଗ ଟିକେ ଦରକାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇଗଲା ପାରୁଥିବେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆମ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମା ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଦହି ପଖାଳଟା ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ମାଛ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଦଳିଛି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ପିଆଜ ଆମର ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିଥିଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାବା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାବା ବି ଆମେ ବସାବସି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବି ରେଡି ହେଇକିନା ବସିଛି ବାବା ନେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଟୋକା ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମୁଁ କୋବି ଲପଲପ କୋବି ଲପଲପ ଚାନାଚୁର ଚୁରଚା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଖା ଖାଇ କହିଲି କି ତୋର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଏ ଟୋଟାଲି ଖାଇନି ଖାଇଲେଣି ସତରେ ଖାଇସାରିଲାଣି ସିଏ କେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଛି ବଢିଆ କଷ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଷ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ବା ଖା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଧରିକି ବସିଛୁ ଆମର ସବୁ ଡିସ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲୁଣ ଦିଆହେଇନି କି ଆଉ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ବାବା ଟମାଟୋ ନେବ ତ ନେଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ନେବ ନା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଦଳିଛି ଖାଇଦି କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ ବଢିଆ लेग पीस आमर खाଇବା ହେଇଛି ରେଡି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଖାଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ପଖାଳ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବାକି ସବୁ ଖାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି
ମିକ୍ସଚର ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଲପ ତୋର ସରିଲାଣି ଭାତ ଦିଅ ଲପକୁ ଖାଇପାରୁନି ବେଶୀ ଟିକେ ଲଙ୍କା